And then second, from GDP to the personal income. Okay, dan yang ketiga kita akan tengok macam mana nominal versus real income, dan yang keempatnya kita tengok limitation of the real income. Okay, national income and product accounts. Okay, data collected and published by the government describing the various component of national income and output in the economics. Okay, while there are literally thousands of variables in the national income and products account, in this chapter we will discuss only the most important. Okay, first gross domestic product, and second final goods and services. Okay, and then we will see about to approach to count a GDP. Okay, first adalah expenditure approach and second adalah income approach. Okay, gross domestic product. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil keluaran dalam negara kasar, KDNK. Okay, GDP, the total market value of all final goods and services produced within a given period by factor of production located within a country. GDP is the total market value of a country outputs. It is the market value of all finest goods and services produced within a given period of time by factors of production located within a country. Okay, so kalau kita tengok kepada GDP ni, dia merupakan barangan akhir yang dihasilkan di dalam sesebuah negara. Okay, contohnya katakan di Malaysia, kita kira GDP produk yang dihasilkan di Malaysia. Tak kira kalau produk tu dapat yang dihasilkan oleh orang tempatan ataupun orang bukan tempatan, selagi produk tadi dihasilkan di negara tersebut, contohnya Malaysia, kita akan panggil dia sebagai GDP lah. Okay, tetapi kalau katakan produk yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia tapi berada di luar negara, itu kita ambil kira melalui nilai GNP. Okay, so nanti GNP kita akan tengok apa itu GNP, apa itu GDP, apa yang membezakan antara GDP dan GNP. Okay, and then yang keduanya adalah final goods and services. Okay, untuk final goods and services, goods and services produced for final use. Okay, bermaksud kat sini barangan akhir yang kita gunakan. Okay, contohnya macam kita nak buat roti kan. Okay, kalau kita nak buat roti, kita akan ada bahan-bahan dia. Kita akan ada tepung, kita ada gula, mungkin ada garam sikit, mungkin ada yeast untuk buat roti. Okay, so tadi yang saya sebut tadi, tepung, roti, gula, and then yeast tadi tu adalah bahan-bahan dia lah. Tapi barangan akhir dia adalah roti. So final goods kat sini bermaksud barangan akhir yang dihasilkan tadi. Okay, so intermediate goods, goods that are produced by one firm for use in the further processing by another firm. Maksudnya kat sini intermediate goods tadi bermaksud barang-barangan yang kita kata pertengahan ataupun kita kata perantaraan yang digunakan untuk menghasilkan roti tadi. Okay, first mula katakan kita nak buat roti, first kita ambil kita beli tepung. So lepas tepung kita tambah gula. Lepas tambah gula kita tambah garam, and then baru kita tambah yeast, contohnya lah. Okay, so step by step tadi kita panggil intermediate goods. Sebelum dia nak jadi barangan akhir tadi, kita panggil intermediate goods lah. Okay, and then value added. Okay, the difference between the value of goods as they leave a stage of production and the cost of the goods as they enter the stage. Okay, kalau value added ni kita tengok kepada proses pertambahan di antara satu step ke satu step tadi, dan perbezaan amount di antara stage 1 ke stage 2 tadi kita panggil value added. Okay, in calculating GDP, we can sum up the value added at each stage of production, or we can take the value of final sales. We do not use the value of total
sales in an economy to measure how much output has been produced. Okay, for example in table 6.1, ini adalah kita kata production untuk gasoline. Okay, ada 4 stage lah sebelum kita kata sebelum gasoline ataupun kita kata sebelum gasoline gas tadi dijual ataupun kita kata sebelum minyak tadi dijual, dia ada beberapa proses. Okay, first permulaan sekali kita kata dia akan drill untuk mendapatkan minyak tadi kan. Okay, so stage first adalah oil drilling. Okay, katakan bila kita buat oil drilling, value of sales dia, nilai jualan dia adalah sebanyak RM3. So value added sekarang ni adalah RM3 lah sebab dia adalah step yang permulaan. Jadi value sales dengan value added untuk permulaan stage adalah sama. Okay, so katakan kita dah gali minyak and then kita nak buat proses tapisan. So step yang kedua adalah refining ataupun kita kata proses tapisan. Okay, so bila kita buat proses tapisan kita akan jual harga minyak tadi company yang beli minyak tadi sebelum nak proses dia akan beli minyak kan dengan harga RM3 and then bila dia buat proses dia akan jual minyak yang ditapis tadi dengan harga RM3.30. Okay, so RM3 ke RM3.30 berlaku peningkatan sebanyak 0.30 ataupun sebanyak 30 sen. Bermaksud nilai value added bagi step 1 ke step 2 adalah sebanyak 30 sen kat sini. Okay. So katakan okay, lepas kita dah buat petapisan, kita nak buat shipping. Kita nak buat shipping penghantaran. So okay, step 3 adalah step penghantaran. Okay, pada step penghantaran, okay, jumlah jualan yang akan dikenakan adalah sebanyak RM3.60. So nilai value added dia adalah sebanyak 30 sen. So sebab kita ambil RM3.60 ni tolak dengan RM3.30, kita akan dapat kat sini 30 sen. Okay, so lepas kita dah shipping, kita dah buat penghantaran, kita nak jual lah kepada orang ramai, retail sales. Okay, katakan harga retail sales bagi minyak tu dia dah sebanyak RM4. So jadi nilai value added dia ada sebanyak 40 sen. Sebab apa? Kita ambil RM4 ni, kita tolak dengan step yang ketiga tadi, cost. Step ketiga RM3.60, kita akan dapat 40 sen bagi step keempat. Jadi total value added, kita tambah nilai value added di sini, kita akan dapat harga dengan RM4. So bermaksud dekat total bagi value added ni tadi, dia mesti sama dengan harga value of sale bagi step yang terakhir. Okay kan setakat ni boleh ikut tak untuk step value added ni? Ada soalan tak? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Boleh Yang kepada siapa yang tak ada basic mungkin ada soalan tak nak tanya tentang value added ni? No question. Okay, no questions. Okay, exclusion of used goods and paper transaction. Okay, GDP is concerned only with new or current production. Output is not count in current GDP because it was already count when it was produced. GDP does not count transaction in which money or goods change hands, but in which non-used goods and service are produced. Okay, so untuk exclusion of used goods and paper transactions, okay, dalam pengiraan GDP kita hanya ambil kira pengeluaran yang semasa sajalah, current production sahaja. Kita tak akan ambil production yang tahun lepas ataupun tahun yang kebelakang. Okay, katakan kita nak kira GDP untuk tahun 2021, kita hanya ambil nilai production yang dihasilkan sepanjang tahun 2021 bermula pada 1 Januari 2021 sehinggalah 31 Januari 2021. Kita tak akan ambil production GDP pada tahun 2019 ataupun 2020, kita tak akan ambil. Okay, dan GDP pula dan untuk transaction GDP, selain kita ambil pada current production pada tahun tersebut, kita juga transaction untuk GDP ni kita tak akan ambil kira katakan individu A membeli barang, dia dah menghasilkan barang untuk production tadi and then dia menjual barang tersebut kepada individu lain. Okay, kita tak akan ambil kira lah benda tu. Maksudnya kita dah ambil kira yang first tadi,
Masa dia dah first study step kita nak ambil kira, untuk yang second tu kita dah tak ambil kira. Okay. Sebab kadang-kadang mungkin tahun ni kita dah ambil kira dalam GDP. Contohnya lah, macam contoh macam mana nak cakap? Contohnya katakan penghasilan kereta. Okay, so katakan kereta tu dihasilkan pada tahun 2019. So kita dah kira dalam GDP 2019. Tapi katakan kereta tersebut dijual pada tahun 2020 ataupun 2021 kepada orang yang lain, kita tak akan ambil kira amount tadi tu lah. Sebab kita dah ambil kira dalam GDP 2019 tadi. Okay, so exclusion of output produced abroad by those domestically owned factor of production. GDP is the value of output produced by factor of production located within a country. Okay, kalau GDP macam saya cakap tadi, GDP adalah produk pengeluaran yang dihasilkan di dalam sesebuah negara. Okay, katakan di Malaysia mungkin ada warga negara daripada China contohnya, ataupun warga negara daripada Indonesia contohnya menghasilkan produk tapi dihasilkan di Malaysia. So itu kita ambil kira di dalam GDP. Okey, berbeza pula katakan rakyat Malaysia dia tinggal katakan di London dan dia menghasilkan produk di London. Okey, yang tu kita tak kira di dalam GDP. Tapi yang tu kita kira di dalam GNP. Okey, so untuk GNP ataupun Gross National Product, the total market value of all final goods and services produced within a given period by factor of production owned by a country's citizens regardless of where the output is produced. Okay, bermaksud kat sini kita akan ambil kira harga barang akhir, harga dan barang dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan oleh warga negara, contohnya warga negara Malaysia. Tak kira warga negara tersebut berada di Malaysia ataupun di luar. Okey, selagi dia menghasilkan barang pada tahun 2020, misalnya kita akan ambil kira sebagai gross national product lah. Okay, so boleh beza di antara GDP dan GNP. Okay, so kita akan tengok kepada calculating GDP. Okay, ada dua step untuk pengiraan GDP. Yang pertamanya adalah expenditure approach dan yang keduanya adalah income approach. Okay, so for expenditure approach, a method of computing GDP that measure the total amount spent on all final goods and services during a given period. While income approach is a method of computing GDP that measure the income, including wage, rent, interest and profit received by all factors of production in producing final goods and services. Okay, so for expenditure, we can include consumption, investment, government expenditure, import and export. But for income approach, we will focus on wage, rents, interest and profit. Okay, so we will see the expenditure approach. There are four main categories of expenditures. First adalah personal consumption expenditures, ataupun kita kata C. Dia merujuk kepada household spending on consumer goods. And then gross private domestic investment refer to spending by firm and household on new capital, that is plant, equipment, inventory and new residential structure. And then government consumption and gross investment, G. And then next export means export minus import. Net spending by the rest of the world or exports minus import. Okay, so untuk pengiraan GDP, ini memang paling basic lah kalau dalam ekonomi. Pengiraan GDP kita akan gunakan C plus I plus G plus EX minus IM. Okay, so untuk pengetahuan semua, untuk expenditure approach ni, okay, kalau katakan GDP
bukan di Malaysia sajalah, saya rasa di satu dunia lah. Okay, dia ada 3 sektor ekonomi. Yang pertamanya 3 sektor kategori lah untuk GDP ni. Yang pertamanya ekonomi 2 sektor. Yang keduanya adalah ekonomi 3 sektor dan juga ekonomi 4 sektor. Okay, ekonomi 2 sektor hanya melibatkan consumption and investment. Okay, so kalau in 3 sectors, dia akan melibatkan consumption, investment and government expenditure. Tapi kalau untuk 4 sektor, dia akan melibatkan kesemua nilai ni. Consumption, investment, government expenditure and then next export. Okay, so untuk ekonomi 2 sektor dan juga ekonomi 3 sektor kita panggil closed economy. Tetapi kalau untuk ekonomi 4 sektor, kita panggil open economy. Kenapa kita panggil ada yang closed economy, ada yang open economy? Okay, kalau closed economy dia hanya melibatkan kita kata jual beli hanya di dalam negara sajalah. Okay, tapi bila ekonomi dibuka kepada pasaran luar ataupun kita panggil worldwide economics, okay, dia akan melibatkan import dan export. So, bila melibatkan import dan export, kita akan conclude itu sebagai ekonomi 4 sektor ataupun kita kata open economy. So, untuk the expenditure approach ni kita akan tengok kepada open economy tadi lah. Okay, ini adalah table. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, Dok. Boleh faham ke saya terang? Faham. Faham. Okay, so untuk okay, katakan okay, so kita akan tengok kepada pengiraan expenditure approach tadi. Okay, tadi kita tahu dia akan ada 5 item. First adalah personal consumption expenditure ataupun C. Okay, biasanya di dalam C ni, consumption ni dia akan melibatkan durable goods and non-durable goods and then include juga dengan services. Okay, so untuk dapatkan personal consumption expenditure, okay, katakan dekat nilai sini adalah RM11,119.50. Okay, macam mana nilai sini didapat? Kita akan tambah ketiga-tiga item ni, durable goods, non-durable goods and juga services. Okay, kita akan tambah nilai ini, kita akan dapat nilai yang atas ni lah. Okay, so yang keduanya adalah gross private domestic investment, iaitu I. Okay, so ia merujuk kepada non-residential and then residential and then change in business inventory. So kita akan tambah ketiga-tiga item ni untuk kita dapatkan domestic investment tadi. Yang ni, nilai ni. And then kita nak tengok kepada government consumption and gross investment. Kita akan fokus kepada federal and state local consumption lah. So kita akan tambah amount kedua-dua ni, kita akan dapat nilai yang ini RM3,063.60. And then untuk net export pula, okay, kita akan ada nilai import dan juga nilai export. So kita akan untuk nilai import dengan export ni kita akan tolakkan export tolak import untuk kita dapatkan nilai net export tadi. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, CIGX EX minus IM. Okay, kita boleh sebenarnya okay, kalau C dia merujuk kepada private sector lah. Biasanya C dengan I merujuk kepada private sector dan G merujuk kepada government sector. Import export ni biasanya kita akan merujuk kepada private sector lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini nilai export, net export dia EX tolak IM adalah bernilai negatif. Bermaksud dekat sini nilai import dia lebih tinggi daripada nilai export. Tapi katakan nilai dekat sini adalah positif, bermaksud export lebih tinggi daripada nilai import. Okay, ini adalah dari segi percentage. So total untuk percentage bagi kesemua ini mestilah bersamaan dengan 100%. Okay, so total bagi
apa GDP C plus I plus G plus EX minus IM adalah sebanyak 15,676. Okay, so disebabkan ini adalah dalam nilai billion dollars, so bermaksud GDP bagi US adalah sebanyak 15,676 billion dollars. Okay, so kita pergi kepada maksud bagi setiap term-term tadi. Okay, personal consumption expenditure. Okay, refer to expenditure by consumers on goods and services. Okay, so merujuk ke consumption expenditure merujuk kepada perbelanjaan isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan. Okay, so dia ada durable goods and non-durable goods. Okay, durable goods goods that last a relatively long time, such as a car and household appliance, and non-durable goods is referred to goods that are used up fairly quickly, such as food and clothing. Okay, so dekat sini durable good ni merujuk kepada barang yang kita kata tahan lama, manakala non-durable good ni merujuk kepada bahan yang tidak tahan lama lah, seperti makanan lah, biasanya makanan, pakaian. Tapi untuk durable good dia merujuk kepada rumah, kereta, mungkin kalau segi apa lagi, biasa rumah lah. Kalau kilang tu dia lebih kepada investment. Okay, and then kepada services pula dia merujuk kepada the things we buy that do not involve the production of physically things such as legal and medical service and education. So service ni dia lebih merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan, termasuklah medical ataupun kita kata kesihatan, undang-undang, education lah. Okay, so kita tengok kepada gross private domestic investment. Okay, gross private domestic investment ni merujuk kepada investment dalam bentuk kapital, merangkumi pembelian the purchase of new housing, plants, equipment and inventory by the private or non-government sector. Okay, so investment ni biasanya akan merujuk kepada pembelian sesuatu barang untuk dijadikan pelaburan. Okay, contohnya macam rumah, kilang, mesin, kita panggil sebagai investment. Okay, so kita tengok kepada non-residential investment. It's referred to expenditure by firm for machines, tools, plants and so on. So kalau non-residential investment ni merujuk kepada barangan yang bukan untuk kita duduk, bukan untuk kita tinggal lah maksudnya. So dia merujuk kepada barang yang kita beli dan kita akan gunakan. Okay, seperti mesin dan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan apa yang kita akan gunakan lah untuk menghasilkan produk. Dan biasanya produk yang kita benda yang kita beli tadi tu dia akan jadi investment untuk menghasilkan produk. Okay, untuk residential investment, okay, dia lebih kepada pembelian macam rumah, apartment, macam tanah pun boleh kita kategorikan sebagai residential investment. Maksudnya benda yang kita boleh tinggal dekat situ lah, ataupun benda yang kita akan bina bangunan di kawasan tersebut. Okay, and then change in business inventory, the amount by which firm inventories change during a period. Inventories are the goods that firm produce now but intend to sell later. So change in business inventory equal to GDP equal to final sales plus change in business inventories. Okay, kalau macam untuk change in business inventory ni biasanya kita libatkan penghasilan satu inventory dan firma ni berhasrat untuk akan menjualnya pada masa akan datang lah. Okay. Ada soalan tak sekat ni? Kalau ada soalan boleh tinggalkan di ruang chat. And then gross investment versus net investment.
Okay, dia akan melibatkan depreciation ataupun kita kata susut nilai, the amount by which an asset value fall in a given period. Okay, so bila melibatkan susut nilai ni, katakan kita beli mesin pada hari ini ataupun apatahlah mesin kita beli hari ini dan 10 tahun akan datang kita jual mesin tersebut, harga dia akan jatuh. So itu bila kejatuhan harga berlaku, kita akan panggil dia sebagai depreciation ataupun susut nilai. Okay. And then gross investment, the total value of all newly produced product capital goods, plant equipment, housing and inventory produced in the given period. So maksudnya kat sini gross investment biasanya produk yang baru dihasilkan, satu benda yang kita beli dan barulah untuk kita lakukan investment tadi. So maksudnya katakan kita beli tanah pada tahun 2020 dan kita tak akan kira lah untuk tanah tahun 2020 kita beli. Okay, so kita akan kira untuk dalam GDP tahun 2020. Tapi katakan untuk tahun 2021 kita tak akan kira lah nilai tanah yang kita beli pada tahun 2020 tadi. Okay, so net investment, gross investment minus depreciation. So untuk mendapatkan pelaburan yang bersih ataupun kita panggil net investment, kita ambil gross investment tolakkan dengan depreciation. So kita tengok sini capital end of period equal to capital beginning of period plus net investment. Okay, so untuk kita dapatkan nilai capital pada tahun yang terakhir ataupun pada waktu yang terakhir, kita akan ambil capital yang kita beli, yang kita dah ada pada awal sekali, awal tahun tersebut dan kita tambahkan dengan jumlah investment yang ada. Untuk kita akan dapatkan jumlah capital yang akan kita gunakan di akhir tahun nanti. Okay, so kita pergi kepada government consumption and gross investment ataupun G. Okay, so it's referred to expenditure by federal, state and local government for final goods and services. Okay, biasanya macam saya cakap tadi, government expenditure ni, okay, dia merujuk kepada perbelanjaan yang, government consumption merujuk kepada perbelanjaan yang dibelanjakan oleh pihak kerajaan, sama ada kerajaan tempatan, kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan untuk penggunaan barang dan perkhidmatan. Okay, biasanya government consumption ni merujuk kepada perbelanjaan kerajaan lah. And then net export itu export tolak dengan import. Okay, the difference between export and import, the figure can be positive and negative lah. Okay, so untuk import dengan export dia boleh jadi positif ataupun negatif. Macam saya cakap tadi, kalau positif bermaksud export lebih tinggi daripada import. Tetapi kalau nilai dia adalah negatif bermaksud import lebih tinggi daripada export. Kita import barang lebih banyak daripada kita export barang keluar. Okay, so kita pergi kepada the income approach. Okay, first kita akan tengok kepada national income. National income is refer to the total income earned by the factor of production owned by a country citizens. Okay, biasanya income approach ni dia merujuk kepada barang yang dihasilkan oleh penduduk di sebuah negara, penduduk daripada negara sebuah negara lah. Maksudnya contohnya macam saya kata tadi, katakan penduduk Malaysia walaupun dia berada di luar dan dia menghasilkan contohnya barangan dihasilkan di London tapi dia adalah warga Malaysia, kita akan kira sebagai national income lah. Okay, compensation of employees include wage, salary and various supplements. Employer contribution to the social insurance and pensions funds, for example, paid to household by firm and by government. And then proprietors income, the income of
uncorporate business, and then rental income, the income received by properties owner in the form of rent, and then corporate profit, the income of corporations, and then net interest, the interest paid by business. So dalam income approach kita akan ambil kira ke semua aspek-aspek ni lah. Okay, so indirect tax minus subsidies. Okay, tax such as sales tax, custom duties and license fees less subsidies that the government pay for which it receive no goods or services in return. Okay, and then net business transfer payment, net transfer payment by business to others, and then surplus of government enterprise, income of government enterprise. Okay, so kalau kita refer kepada table 6.3, okay, so untuk dapatkan national income, kita akan ambil kira semua nilai-nilai tadi dan kita akan tambah nilai tadi untuk kita dapatkan national income. Okay, so net national product NNP, gross national product minus depreciation, a nation total product minus what is required to maintain the value of its capital stock, and then statistical discrepancy, data measurement error, and then personal income, the total income of household. Okay, so untuk table 6.4, kita akan tengok macam mana pengiraan GDP, GNP, NNP and national income. Okay, so untuk dapatkan nilai GDP, kita perlu tambahkan dengan, okay, so tadi kita dapat national income kita adalah 13,833.2 kan kat sini. So untuk yang ini, dia punya step, okay, sama ada tadi kita tambah semua ataupun kita boleh buat step by step. Yang kalau kita nak buat step by step, first kita kena tengok kita dapatkan nilai GDP. Ni GDP dia berapa, and then kita pluskan dengan receive of factor income from the rest of the world, and then minuskan dengan payment of factor income to the rest of the world. Maksudnya kita daripada nilai GDP tadi kita akan tambahkan dengan faktor bayaran daripada luar negara dan kita akan tolakkan dengan bayaran kita kepada luar negara. Okay, so kita untuk dapatkan nilai GNP. So bila kita dapat nilai GNP tadi, so kita akan tolakkan dengan depreciation ataupun kita kata susut nilai untuk kita dapatkan net national product. Okay, so bila kita dah dapatkan nilai net national product, kita akan tolakkan dengan statistical discrepancy. Okay, so untuk kita dapatkan nilai national income tadi. So kita tengok national income kat sini kita akan dapat 13,833.2. Sama juga dengan yang tadi lah table 6.3 ini. Nilai sama. Okay, so disposable personal income or after tax income, personal income minus personal income tax, the amount that household have to spend to or save. So yang ni income yang kita guna yang dapat selepas tax lah. So kita akan ambil personal income semasa kita akan tolakkan dengan cukai yang kita kenakan, yang cukai yang dikenakan ke atas individu tadi untuk kita dapatkan disposable personal income. And then personal saving, the amount of disposable income that it left after total personal spending in the given period. So maksudnya sejumlah pendapatan bersih yang kita ada tadi kita akan buat saving. Itu kita panggil personal saving. And then personal saving rate, the percentage of disposable personal income that is saved. If the personal saving rate is low, households are spending the large amount relative to their income. If it is high, households are spending cautiously.
So maksudnya kat sini kita akan dapat daripada personal income tadi kita akan bahagikan dia dengan disposable personal income untuk kita dapatkan percentage of personal saving. Okay, sekejap. Okay, so table 6.5 kita akan tengok national income. Tadi kita dapat 13,833.2 billion dolar tadi kan. So kita tolakkan dengan amount of national income not going to household. Maksudnya kita tolakkan dengan jumlah pendapatan yang tidak pergi kepada isi rumah untuk kita dapatkan personal income. Okay, so bila kita dapat nilai personal income, kita akan dapat kita tolakkan dengan cukai yang dikenakan terhadap individu. Kita akan dapat jumlah untuk disposable personal income. So daripada jumlah ni 11,930.6 tadi, kita akan tolakkan dengan personal consumption expenditure, and then tolak dengan personal interest payment, and then tolak dengan transfer payment made by household. Kita akan dapat nilai untuk personal saving. Okay, so daripada personal saving tadi ni, 470.8 ni, kita dapatkan percentage dia iaitu kita bahagikan 470.8 ni kita bahagikan dengan disposable income and then times to 100% lah. So kita akan dapat 3.9%. Okay kan setakat ni ada soalan tak? Okay, untuk pengiraan ni mungkin sebab saya terang sekali lalu mungkin kurang jelas. Tapi tak apa, hari Ahad ni kita akan buat kita akan buat manual. Sebab kita dah boleh face to face kan nanti kan. Okay, mungkin kita akan buat secara hybrid. Saya akan tunjuk macam mana pengiraan dia dengan saya akan bagi contoh soalan and then kita akan buat bersama-sama lah pengiraan dia nanti. Di dalam kelas masa hybrid nanti. Okay kah? Ada soalan tak? No question. Okay, so untuk pengiraan untuk expenditure approach dengan income approach ni memang kena banyak kali fahamkan and then memang kena buat latihan yang kerap. Especially untuk siapa yang tak ada basic memang kena tahu step-step dia. Sebab ini agak kita kata pening sikit lah. Tapi kalau bila kita dah tahu macam mana nak kira dia, insyaAllah senang je. Enjoy je nanti. So untuk kelas hari Ahad ni, kita akan tengok kepada latihan untuk income approach dan juga expenditure approach. So kita akan go through lah satu-satu. Okay, so hari ni je saya terangkan basic dulu. And then nanti hari Ahad ni baru kita pergi kepada tutorial punya part. Okay, so setakat ni ada soalan tak? So sekarang pukul berapa? Okay, 3.42. Perlu tak kita habiskan kelas kita hari ni di sini? Boleh doktor. Okay, so kalau macam tu kita jumpa hari Ahad. Sebelum tu saya nak tanya. Berapa orang yang ada dekat sini, dekat UMT? So majority dekat rumah? Ada. Saya punya majoriti kat rumah. Ya doktor. Okay, sekejap saya tanya soalan Rumah. satu. Siapa yang ada kat sini? Siapa yang ada tu deh kat chatting tu. Siapa yang ada kat sini? Sebab sebab saya nak kena tengok beramai ke tak ada dekat UMT. Majority dekat rumah kan. Tapi yang ada dekat UMT, okay, seorang, dua, tiga, empat. Okay, maksudnya lebih daripada 5 orang kan yang ada kat UMT. So lebih,
Okey, saya berdekatan dengan UMT, okey tak ada masalah. Maksudnya boleh masuk ke, boleh datang ke UMT lah kan, kita boleh buat kelas secara hybrid lah. Okey, kalau lebih daripada 5 orang ada dekat UMT, kita buat kelas hybrid lah, senang. Sebab apa kalau kurang daripada 5 orang, saya nak kena minta kebenaran untuk buat online kelas. Sebab takkan saya nak mengajar seorang-seorang dekat depan tapi tak ada student kan. So better saya buat online, tapi bila ada lebih daripada 5 orang, saya tengok tadi ramai juga yang ada dekat UMT, area berdekatan dengan UMT. So jadi kita boleh buat kelas secara hybrid lah hari Ahad ni. Okey ke? Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa hari Ahad nanti. InsyaAllah secara hybrid, sebab saya pun memang kita kena on class secara hybrid, memang dah dapat arahan daripada pihak UMT. Okey, so kita jumpa Ahad nanti dan kita akan buat latihan sekali lah. Okey, saya tamatkan kelas kita hari ini di sini. Okey, stop sharing. Doktor. Thank you, Doktor. Okey, jumpa nanti hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Terima kasih, Doktor. Doktor.